Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan duni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan ngaji Syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatul Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa hum afdalu minal malaikati ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyati. Wa hum utawi al anbiya war rasul afdalu iku luwih utama minal malaikati tinimbang malaikat. Alama ing atase pendapat dhahaba kang berpendapat ilaihi marang sapa jumhurul asy'ariyati, sapa ulama-ulama sing anut paham asy'ariyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dalil Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah itu lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Wa dalilu utawi dalil ala dalika ing atase mengkono-mengkono afdaluha minal malaikah. Qauluhu ta'ala iku pengendikannya Allah Ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lan ing dalem nalikane ngucap kita lil malaikati marang malaikat, rupane ucapan usjudu li Adam fasajadu. Usjudu sujuda sapa sira kabeh, tegese malaikat karo setan. Wa idh qulna lan ing dalem nalikane ngucap kita Allah lil malaikati marang malaikat usjudu li Adam fasajadu. Usjudu sujuda sapa sira kabeh li Adam marang Nabi Adam. Fasajadu nuli sujud sapa malaikat. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dalil yang menunjukkan bahwasannya malaikat-malaikat Allah itu derajatnya di bawah Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, yakni ayat surat Al-Baqarah ayat 34 yang isinya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah usjudu li Adam, wahai malaikat sujudlah kepada Nabi Adam. Mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tersebut sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini istilahnya pemberi penghormatan, mengagungkan Nabi Adam alaihissalam. Amaro perintah, makna dari ayat ini amaro perintah sapa Allah Allahum ing malaikat bisujud di kelawan perintah sujud takdiman krana ngegungna lahu marang Adam. Falau lam yakun mula lamun ora ana Adamu sapa Adam afdhala iku luwih utama minhum tinimbang malaikat lama umiru yektine ora diperintah sapa malaikat bisujud di kelawan sujud lahu marang Adam. Mana ayat di atas ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah untuk sujud mengagungkan, menghormati kepada Nabi Adam alaihissalam. Falau lam yakun Adam afdhala minhum, andaikan Nabi Adam tidak lebih utama, tidak lebih mulia daripada malaikat, lama umiru bisujudilahu. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah untuk sujud kepadanya, untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalil wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu itu adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi Allah, Rasulullah itu di atas malaikat-malaikat Allah. Wa mimma lan iku tetep setengah saking perkara wajib i'tiqadu apa ngiyakini ma ana ba'dul anbiya'i utawi sak temene sebagiane pira-pira nabi wa rusuli lan pira-pira rasul afdalu iku luwih utama mimba'din tinimbang sebagian kang meneh. Wa mimmalan iku tetep setengah saking perkara wajib i'tiqadu apa ngiyakini ma ana ba'dul anbiya'i utawi sak temene sebagiane pira-pira nabi wa rusuli lan sebagiane pira-pira rasul afdalu iku luwih utama mimba'din tinimbang saking sebagian kang meneh. Liqauli ta'ala karena pengendikane Allah Ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd.
Salah satu perkara yang wajib kita yakini pula bahwasanya sebagian nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu mempunyai kedudukan yang lebih dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya yakni surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Tilkar rusulu utawi mengkono-mengkono rasul faddalna iku wis paring kanugrahan ingsun ba'duhum ing sebagiane rasul ala ba'din ing atase sebagian kang meneh. Rasul-rasul itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah sebagian dari rasul-rasul nabi-nabi Allah atas nabi-nabi rasul-rasul yang lainnya. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari rasul itu ada tingkatan melebihi rasul-rasul yang lainnya. Ada juga dalil waqalu ta'ala utawi pengendikannya Allah taala walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Surat Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna lan yaktine teman-teman paring anugerah ingsun Allah ba'dun nabiyina ing sebagiane pira-pira nabi ala ba'din ing atase sebagiane nabi kang meneh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada sebagian nabi Allah di atas nabi-nabi yang lainnya. Surat Al-Isra ayat 55. Ayat-ayat ini yakni tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd sama walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd menunjukkan bahwasanya sebagian nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu lebih utama daripada nabi-nabi yang lainnya. Istilahnya ada tingkatan sendiri-sendiri. Wala yu'aridulan ora nentang hada ing ikilah ayat qauluhu ta'ala apa pengendikannya Allah taala la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ayat ini yakni ayat tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd tidak ta'arud, tidak terjadi pertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. La nufarriqu orang bedakno ingsun baina ahadin ing dalam antarane salah sijine rusul min rusulihi kang tetap setengah saking pira-pira rusul-rusuli Allah. Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini yakni ayat walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd sama tilkar rusulu faddalna ba'duhum 'ala ba'd itu tidak terjadi pertentangan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 285 la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Karena makna ayat ini adalah li'anna makna hadil ayah krana sak temene maknane ikilah ayah iku ada mutafriki iku ora ana bedakno fi risalatihim ing dalem oleh kautuse rasul wal imani lan orang bedakno iman bihim kelawan rasul. Karena ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusulih itu maknanya adalah kita tidak membeda-bedakan rasul-rasul Allah dalam artian masalah keutusnya, masalah diutusnya rasul-rasul tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak membedakan dalam hal iman kepada rasul-rasul Allah siapapun itu. Kita wajib iman. Makna ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli itu seperti itu. Fal mukmin mongko utawi mukmin laisu iku ora ana sapa wong mukmin kal Yahudi ku kaya Yahudi wan Nasara lan Nasara. Wa hum utawi Yahud Nasara alladzina iku wong akeh yukminu kang iman sapa alladzina bi ba'dihim kelawan sebagiane rasul wa yakfuruna lan ngufuri sapa Yahud Nasara bi ba'din kelawan sebagian kang meneh. Al mukmin laisu kal Yahudi wan Nasara. Orang mukmin tidak sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka iman sebagian rasul-rasul Allah dan mengufuri sebagian rasul-rasul yang lainnya. Berbeda jadi antara orang mukmin sama orang Yahudi maupun orang Nasrani. Ulul azmi mongko utawi ulul azmi minar rusuli kang tetep setengah saking pira-pira rasul wa hum utawi ulul azmi iku sayyiduna Muhammad Nabi Muhammad wa sayyiduna Ibrahim Nabi Ibrahim wa sayyiduna Musa lan Nabi Musa wa sayyidina Isa lan sayyidina Isa Nabi Isa wa sayyidina Nuh alaihi wassalatu wassalam lan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalu iku luwe utama min ghairihim tinimbang sakliyane mengkono-mengkono ulul azmi. Rasul-rasul Allah yang mempunyai kedudukan ulul azmi. Ulul azmi itu suatu gelar yang ada pada sebagian rasul-rasul Allah karena kesabarannya, ketabahannya, musibah yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul Allah yang mempunyai gelar ulul azmi
yakni Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu lebih utama daripada rasul-rasul yang lainnya. Wa afdaluhum utawi luwih utama-utamane kabeh alal itlaq ing atase mutlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dimutlakan, yang paling utama di antara nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul Allah yang paling utama, yang paling mulia. Seharusnya kita harus bersyukur karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bimalan iku tetep setengah saking perkara wajib i'tiqadu apa ngiyakini mak ana ba'dul malaikati utawi sebagiane malaikat karusuli iku kaya rasul minhum iku tetep setengah saking malaikat afdalu utawi luwe utama min ghairihim tinimbang sakliyane malaikat-malaikat. Salah satu perkara yang wajib kita yakini pula ialah sebagian malaikat itu layaknya rasul. Layaknya rasul dalam hal apa? Di antara malaikat-malaikat Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Karena ada dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 25, Allahu yastofi minal malaikati rusula. Allah utawi Allah iku yastofi iku milih sinten Allah minal malaikati kang tetep setengah saking malaikat. Milih rusulan ing dadi rusul. Di surat Al-Hajj ayat 25 di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara malaikat-malaikat Allah untuk menjadi rasul. Rasul ini adalah pembawa wahyu dari Allah kepada nabi-nabi Allah, kepada rasul-rasul Allah, seperti itu. Wa afdalum utawi luwih utama-utamane malaikat iku Jibril alaihissalam, iku malaikat Jibril alaihissalam. Di antara malaikat-malaikat Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah malaikat Jibril. Intinya dalil tadi Allah yastafi minal malaikati rusula itu yang menunjukkan bahwasanya di malaikat-malaikat Allah pun juga sama layaknya rasul. Ada yang lebih utama, ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling utama ialah malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan di nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, derajat yang paling tinggi ialah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.